Ano guys, mayroon tayong ibang uring pera guys. May lumang pera at saka may bagong pera guys. Ayan o. Marami yan guys o. Ano? Uy. Ayan. 206 na pera. Denmark tayong pera. Denmark. 1937 po ito guys. Pero wala ng tao. At saka mayroon din ito. 1936 din no. May token pa tayo. Mayroon Queen Elizabeth. Yan. Queen Elizabeth. 1974. Yan. Australia. Half penny. Ito. Agila. Yan. 50 centavos. Marcelo H. Del Falar. Ito. 1929. United States of America. 1 centavo. Mga 10 centavos. Marami din guys. Oh. 25 centavos. 2014. Ano pa dito? Yung 1984. Ito, 1944. Ano? Maganda pa. 1904. Ano? Ito guys, 1904 yan. Luma na yan, mga amigos. Ayan. United States of America. 1911. 1 centavo. Ayan. 10 centavos. Ayan, marami pa rin. Yung